nung jebot ini phapo tinio maha mahine khopse khopik omor le maha khaya Tau joralo jang center ang jet ma center gochiram paro nain center boro kuno tau pronto kuno disturb lekroi kahama kuno boot line romye boot diet mani khepai tongo kaham no tau jor oke sa jo to lugu projar nolak ma kok sam chus tau ke abon sa inmon skawo ain thi phoyon no khupo phai ha bro তিনটা সেন্টারও ইভিএম মেশিন নষ্ট হয়ে উপপায়া ভিভিপ্যাট কেহা নষ্ট মকপল খেতিও খেমাইয়ান উঠোহা আবার কে খুব দङ आरो निश्चय ब्रनि इन्जिनियार दङ टेक्निकल टेक्निशियान दङ ब्रो खेनो रिनाय ओंखे निश्चय ब्रो जत चां खेनो खामाके जानजानि रिम चुमुनो रिनाय आं आसा खायो ताक्रिदि तालाचिदि आरो जेखौ पास्ता निमसियो सारि पास्ता निमसियो बोट नि एरियाव हाये बोट माखे दिहे आं जतनक साइजो परिवेश नक चां माखे खामाखे तो निमा हिए आं जतनक गाबो खाबो मेसिन जे नस्त मला बल ब्रो ब्रो जागाव नस्त मेसिन नस्त मखे थुमसाराय ओंखे आजां दामछरानि ट्रेके हा दंफियो बंशुल हिमा जागा आरो प नस्त हिए साहा ओंखे जां अमरपुर के हा साबियो के जां थुमलायो आरो के बिबिपेट नस्त उंतंगाम बये ताव बन्द तंग्राखौ ब्रनि ब्रो रिंनाय तो हिए आंनो कुपलियो खाचा सारतनि जे बुड रिनाय रनिम सिङो जे बुड निनि मतेव आस सान जराव आसा पार्सेंटेज तो सामया आरो जेंफ आंगा साखियो जेबाबे ब्रो उन्थियो रेस्पन्स माइमो ब्रो जेबाबे साखनायमो मिया हर पर्यन्त प जुगाजुग खियो जे दलको दंतो जों जेफो ता मलले सीपीआईएम नि प्रार्थी आंनो चिख्रा तुरा तुरिये बायदि माहि जों जोंलाय हिनो मुखा नि खुपो सुदु ब्रु मांगया त्रे सम्प्रदाय ब्रु कोनो बकौनो साहुयो आरो आंगा साखियो काहामा केनो पाइनाय একটু মেশিন মানে ওনারা ঠিক করতে গিয়ে 5 মিনিট সময় লাগলো আমি দেখলাম যে যা খবর আমার কাছে এসছে এখন পর্যন্ত ভিভিপ্যাট একটা খারাপ হয়েছে এবং ইভিএম মেশিন খারাপ হয়েছে 3টা জায়গায় এখন পর্যন্ত যা খবর হয়তো পরে আর খবরটা পাবো এখন আমি বলবো যারা ভোট দিতে আসছেন ওনারা তো সঠিকভাবেই দেবেন এবং যারা এখনও আসতে পারেননি সকালবেলা ওনারা নিশ্চয়ই 5টার মধ্যে সবাই ভোটটা যাতে সঠিকভাবে দেন সেইভাবেই আমি সব নির্বাচক মণ্ডলীদের আবেদন করব যে আপনাদের ভোট আপনারা নিজের মতন করে খুশি মতন আপনারা দেবেন ভয় পাবেন না কোনো লজ্জা সেখানে নেই সেইভাবে আপনারা ভোটটা দেবেন এটা আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ রাখব আচ্ছা এখন অবধি কি শান্তিপূর্ণ আছে এখন পর্যন্ত যা শুরু হলো এরকম কোনো এখন পর্যন্ত খবর আসেনি কিন্তু 2 দিন আগে খবর যা পেয়েছি কোথাও একটু ভয় হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে খবর বিশেষ করে কমলপুর সাব ডিভিশনে খুব ভয় হুমকি দেওয়া হয়েছে বাড়ি গিয়ে এরকম আমার কাছে খবর আসছে কিন্তু এটা সিকিউরিটি আছে এবং জনগণ সচেতন এখন ভয় দেখালেও যার যে অধিকার ভোটের অধিকার সেই ভোটাধিকার নিশ্চয়ই প্রয়োগ করবে এবং ওনাদের পছন্দ মতন ভোট দেবে